Namaste. Warm welcome to everyone. Harda Swagatam. Let us start with Guru Vandanam. Gururev gatirgurumev bhaje Gurunaiva sahasmi namo gurave Na gurov paramam shishurasmi guroho Matirasti gurau mama pahi guro Dhyanam सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणाङ्करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्राङ्करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्य भूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकां श्रीमात्रे नमः श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका. So let us directly go to the verse number 163. We had stopped at 162 in the last class, both chanting and meanings.
Today we will start with a new verse 163. So we will start learning the new verses. Let me read out the verse first. Trayi Trivarga Nilaya Tristha Tripura Malini Niramaya Niralamba Swatma Rama Sudha Srutihi. Trayi Trivarga Nilaya Tristha Tripura Malini Niramaya Niralamba Swatma Rama Sudha Srutihi. Trayi Trivarga Nilaya त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रयी त्रिवर्गनिलया Tristha Tripura त्रिस्था त्रिपुरमालिनी त्रिस्था त्रिपुरमालिनी Trayi Trivarga Nilaya Tristha Tripura त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी Trayi Trivarga Nilaya Tristha Tripura त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी Niramaya Niralamba निरामया निरालम्बा निरामया निरालम्बा Swatma Rama Sudha Sritihi. स्वात्मा रामा सुधा स्मृतिः स्वात्मा रामा सुधा स्मृतिः Niramaya Niralamba Swatma Rama Sudha Sritihi. निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधा स्मृतिः निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधा स्मृतिः Trayi Trivarga Nilaya Tristha Tripura Niramaya Niralamba Swatma Rama Sudha Sritihi. त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधा स्मृतिः त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधा स्मृतिः Let us move to the next verse. Samsara Panka Nirmagna Samudharana Pandita. Samsara Panka Nirmagna Samudharana Pandita. It's one name. Yajna Priya, Yajna Kartri, Yajamana Swarupini. Yajna Priya, Yajna Kartri, Yajamana Swarupini. Yajamana Swarupini. Dirgha. संसार पंक निर्मग्न संसारपङ्कनिर्मग्न
संसारपङ्कनिर्मग्न समुद्धरणपण्डिता 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 संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता 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 यज्ञप्रिया 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 यज्ञकर्त्री 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 यजमानस्वरूपिणी 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 यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी Tamam. Let's go to verse number 165. Dharmadhara. Dharmadhara, both the dhas here are Mahapranaksharas. Dhanadhyaksha, dha and in the dhya also the dha, Mahaprana, and we have ksha, ka and sha, ksha, dhanadhyaksha, dhana dhanya vivardhini. Again, we have all the dha aksharas here, Mahapranaksharas. Viprapriya, Viprarupa, Vishwabhramanakarini. In Vishwabhramana, Bha is Mahapranaksara. Dharmadhara, Dhanadhyaksha, Dhanadhanya Vivardhini, Viprapriya, Viprarupa, Vishwabhramanakarini. Dharmadhara. धर्माधारा धर्माधारा धनाध्यक्षा 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 धनधान्यविवर्धिनी 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 धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी
विप्रप्रिया विप्ररूपा विप्रप्रिया विप्ररूपा विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी 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 विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी Let's go to the next verse. Vishwagrasa Vidrumabha Vaishnavi Vishnurupini. Vishwagrasa Vidrumabha. Bha is Mahaprana. Vaishnavi Sha. This is the Shanmukha, the way we pronounce the Sha in Shanmukha. So Vaishnavi, na, ta, tha, da, dha, na, the fifth letter of Tavarga. Vishnu, again same combination, Shana, Vishnu Rupini. Ayonir Yoni Nilaya. There are two names here. Ayonir Yoni Nilaya. Kutastha, tha is Mahaprana. Kula Rupini. Vishwagrasa Vidrumabha Vaishnavi Vishnurupini. Ayonir Yoni Nilaya. We'll chant this together only. Kutastha Kula Rupini. Vishwagrasa Vidrumabha. विश्वग्रासा विद्रुमाभा विश्वग्रासा विद्रुमाभा Vishwagrasa Vidrumabha. विश्वग्रासा विद्रुमाभा विश्वग्रासा विद्रुमाभा Vaishnavi Vishnurupini. वैष्णवी विष्णुरूपिणी वैष्णवी विष्णुरूपिणी Vishwagrasa Vidrumabha Vaishnavi Vishnurupini. विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी Ayoniryoni Nilaya. अयोनिर्योनिनिलया अयोनिर्योनिनिलया Kutastha Kularupini.
कूटस्था कुलरूपिणी कूटस्था कुलरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी Tamam. Let's go to the next one. Veera Goshti Priya. So we have Sh and then we have Mahaprana Tha here. Veera Goshti Priya. Veera Naishkarmya Naishkarmya Nada Rupini. Veera Goshti Priya. Veera Naishkarmya Nada Rupini. Vijnana Kalana Kalya Vidagdha. Here in Vidagdha, Dha is Mahaprana. The first Da, it is an Alpa Prana Da, and the last letter of the word Vidagdha, Dha is Mahaprana. Bainda Vasana. Vijnana Kalana Kalya Vidagdha Bainda Vasana. Veera Goshti Priya Veera. वीरगोष्ठी प्रिया वीरा वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्या नादरूपिणी नैष्कर्म्यानादरूपिणी नैष्कर्म्यानादरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्या नादरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विज्ञानकलना कल्या विज्ञानकलना कल्या विज्ञानकलना कल्या विज्ञानकलना कल्या विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना विदग्धा बैन्दवासना विदग्धा बैन्दवासना विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना विज्ञानकलना कल्या विदग्धा
बैन्दवासना विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना वीरगोष्ठीप्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना Go to the next one. So I will complete till 170th verse today, and then we will have a practice session. Tattvadhika, we have the again the and va with aswara. So tattvadhika, the is Mahaprana. Tattvamayi, tattvamarthaswarupini. The one highlighted in green is the Mahapranakshara Tha. Tattvamarthaswarupini. Samagana Priya Saumya Sadashiva Kutumbini. Tattvadhika Tattvamayi Tattvamarthaswarupini. Samagana Priya Saumya Sadashiva Kutumbini. Tattvadhika Tattvamayi. तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वाधिका तत्त्वमयी Tattvamarthaswarupini. तत्त्वमर्थस्वरूपिणी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी Tattvadhika Tattvamayi Tattvamarthaswarupini. तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी Samagana Priya Saumya सामगानप्रिया सौम्या सामगानप्रिया सौम्या Sadashiva Kutumbini. सदाशिवकुटुम्बिनी सदाशिवकुटुम्बिनी Samagana Priya Saumya Sadashiva Kutumbini. सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी Tattvadhika Tattvamayi Tattvamarthaswarupini. Samagana Priya Saumya Sadashiva Kutumbini. तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी तत्त्वाधिका
राधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी Savyapasavyamargastha. Here we have tha Mahaprana, the last letter of the first padam. So Savyapasavyamargastha Sarvapadvinivarini. Sarvapadvinivarini. So in Sarvapadvini, we have the and va with the I swara. Sarvapadvinivarini. Swastha, tha is Mahaprana again. Swabhava Madhura, bha and dha are Mahaprana aksharas. Dhira, Dhira Samarchita, both the dhi letters are Mahaprana aksharas. Swastha, Swabhava Madhura, Dhira, Dhira Samarchita. Savyapasavyamargastha. सव्यापसव्यमार्गस्था सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी 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 सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा स्वस्था स्वभावमधुरा स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता धीरा धीरसमर्चिता धीरा धीरसमर्चिता स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता Let's move to the verse 170. Chaitanyarghya Samaradhya. In Chaitanyarghya, Gha is Mahaprana. Samaradhya, Dha is Mahaprana. Chaitanyarghya Samaradhya. Chaitanya Kusuma Priya. Sadodita. Sadatushta. Sha. This is and Alpapranata here. Sadatushta Tarunaditya Patala.
चैतन्यार्घ्यसमाराध्या 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 चैतन्यकुसुमप्रिया 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 चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा सदोदिता सदा तुष्टा सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला 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 सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला I request the attendees, those who have not got an opportunity from last 2 weeks, to first raise hands. Others can please wait and raise hands later. Those who have never got an opportunity to chant, please raise hands. Others, please lower your hands. We will anyway be having a few more practice sessions exclusively. So let me just start from 151. Sankara Subramanian Venkatachalam Mahodaya, I have unmuted you. मार्दाण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराज्यदूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैकुण्या परापरा Mahodaya, Uttamam. Just this in Martanda, this ta, I heard it as slightly the one thing. And then when you're chanting this Mahaprana like Bhairava Radhya or Rajya Dhuhu, the stress on the Mahaprana should be little more. Would you like to chant this again after me? Yeah, please. Yeah, thank you. मार्ताण्डभैरवाराध्या मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराज्यधूः मन्त्रिणी न्यस्तराज्यदूः राज्यधूः राज्यदूः
Ha. Rajyaduhu. So little more stress on the dha akshara there. ಧನ್ಯವಾದ. Madrinyasya Rajyaduhu. ಧನ್ಯವಾದः ಮಹೋದಯ. ಧನ್ಯ- ರಾಜಶ್ರೀ 151. ज्ञानानन्दरूपा सास्य परायण कपर्दिनी कालमाला कामधुक्कामरूपिणी. The first padam I couldn't hear clearly. Satyajnanandarupa. Can you chant? सत्यज्ञानरूपा Okay. And in the second line, Bhagini, Kalamala. It is not Kala, it is Kalamala. रूपिणी. ಧನ್ಯವಾದः. Yashodha Bhagini. Can you chant the same verse 151? Yes. सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी. Krishna Priya. कलानिधि काव्यकला रसज्ञा रससेवतिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा. Uttamam, the first line Bhagini, there is a visarga after this Kalanidhihi, and since it is followed by the letter Ka, we would not be chanting the complete visarga, but however it is chanted as Kalanidhih Kavyakala. कलानिधि काव्यकला. That half visarga, that sound should be heard there. Otherwise good. So in the ending also, this Rasa Shebadhihi, complete visarga in this case. Would you like to chant again this line, particular line? Yes. कलानिधि काव्यकला रसज्ञा रससेवतिः. धन्यवादः. Mugdha Dhaigude. परं ज्योतिः परं धाम परमाणुः परात् परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्र विभेदिनी. The first padam, can you chant? Paranjyoti. Paranjyotif. Go ahead. Paranjyotif parandham paramanuf parat para पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्र विभेदिनी. Ishu, could you please chant this verse again for the benefit of all of us with focus on the Upadmaniya, the Paranjyoti, Paranjyotha, Parandhama. परञ्ज्योतिः परन्धाम Slowly. परञ्ज्योतिः परन्धाम परमाणुः परात् परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी. Dhanyavadaha, Ishu. Mugdha Bhagini, you also chanted well. In the second line, please remember to extend the Dirgha in case of Pashahantri and Paramantra Vibhedini. Those are
long vowels, दीर्घाक्षरास्. Yes, ma'am. Okay. धन्यवादः. उत्तमम्. केशव गिरीश. Thank you, Bhagini. मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वन्तर्यामिनी सती. सर्वान्तर्यामिनी सती. सर्वान्तर्यामिनी सती. उत्तमं. धन्यवादः. ऋतु बहुगुण. ब्रह्माणि ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः. धन्यवादः. उत्तमं. चिन्नि संगनी. I have unmuted you. प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विभक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः. प्राणेश्वरी प्राणदात्री. Can you repeat? प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विभक्तस्था. Here in this case, kha is a mahaprana here. So, vishrinkhala. विशृङ्खला And viviktastha. विविक्तस्था Right. Continue. वीरमाता वियत्प्रसूः. Tamam. धन्यवादाः. शशिधर. राम 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 मैम. राम राम राम. मुकुंदा मुक्ति निलया विमूल विग्रह रूपिणी भावज्ञा भवरोगग्नि भवचक्र प्रवर्तिनी. Very good. The second line, second word, second line you chant again with focus on the letters in the second word. Like bha is mahaprana, the first ga is alpaprana, and the last letter in the second word is gha mahaprana. Can you chant this line alone? भावज्ञा भवरोगग्नि Bhavarogagni. Continue. भवरोगग्नि. Am I correct, ma'am? So the first, it's a very usual thing for all of us because we have both alpaprana and mahaprana ga and gha, and the last letter especially with the na. So we need to be little cautious here. Bhavagnya Okay. bhavarogagni. Would you like to? भावज्ञा भवरोगग्नि Very good. Continue. Bhavachakra. भवचक्र प्रवर्तिनी. उत्तमं. धन्यवादः महोदय. धन्यवाद. एवि पद्माक्षी. नमस्ते भगिनी. नमस्ते. छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्धाम वैभवा वर्णरूपिणी. Uttamam. Only one small observation. This first letter, Chandasara. Can you repeat? छन्दस्सारा शास्त्रसारा In the second line, Udara Kirti Ruddama Vaibhava. So in this Kirti Ruddama, there is no Mahaprana. It is the and the. That's all. It is not the. So Udara Kirti Ruddama
Vaibhava. We need not put as much effort as we put for Mahaprana Dha, but still we have double Dha here. अस्तु भगिनि उदारकीर्तिरुद्दाम Very वैभवा good. वर्णरूपिणी Uttamam. Dhanyavadaha. धन्यवादः Madhumati KV. Yeah, Ram. Ram. This one? Yes. Janma mrityu jara tapta janna vishrantidaini sarvopanishadutkrishta shantyatita kalatmika sarvopanishadutkrishta shantyatita kalatmika. Very good. Uttamam. So just you chanted well. Just focus on the Sha and Sha. Yeah. Thank you. Uttamam. Dhanyavadaha. Did I call GM Annapurna Bhagini? I'm not sure. Ram Bhagini. Ram. You can chant this verse. 160 verse, ma'am. Yes. Gambhira gaganantastha garvita ganalolupa kalpana rahita kashta akanta kantartha vigraha. It is good. The Mahapranas, like for example, Kantardha Vigraha, Kashtha. Vigraha. Okay. Yes. And follow the tune, whichever tune you follow, it has to be continuous, consistent. Okay. Dhanyavada. Milind Mahodaya. कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनकताटका कनकताटङ्गा लीला विग्रहधारिणी. Just this word repeat, chant again. Kanakatatanka. कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी. Uttamam. Dhanyavadaha, Mahodaya. One sec, madam. Hello. I joined Yeah. from today. Okay. So, yeah. So, what exactly the procedure to do it from Yeah, what you can do is, so there is the recordings of the class available on the course page as well as on the YouTube. So you can follow that because we are almost finishing the course. This course started almost 6 months back actually. So we are in the, almost ending the course. last phase? Okay, Yes. okay. However, there are the recordings available for the batch 5. You can follow that and continue attending this class Okay. also. So you can follow the recordings or the course page, the recordings available on the course page or the YouTube recordings on the Vyoma channel. Okay. So you can do that. So next year again the new batch will start. Whenever Okay. it starts, there will be an intimation sent over the mail. You can follow accordingly. Okay. Okay. Thank you. Dhanyavadaha. So last person for the day, Tanvi. Ram. Ajakshaya vinirmukta mukta kshipra prasadini antarmukha samaradya bahirmukha sudalabha. Tanvi, would you like to chant after me? I'll chant once. Aja kshaya vinirmukta Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipra prasadini mukta kshipra prasadini kshipra prasadini kshipra prasadini kshipra kshipra prasadini
क्षिप्रप्रसादिनी अन्तर्मुख अन्तर्मुख समाराध्य समाराध्य बहिर्मुख सुदुर्लभा बहिर्मुख सुदुर्लभा बहिर्मुख सुदुर्लभा बहिर्मुख So here we should not say bahirmukha, it is bahirmukha. Bahirmukha sudurlabha. बहिर्मुख सुदुर्लभा. Okay, good try. Dhanyavadaha Tanvi. I'll just chant this verse once again for the benefit of everyone. Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipra prasadini Antarmukha samaradhya Bahirmukha sudurlabha. So here Bahi is wrong. Bahir. Antarmukha samaradhya Bahirmukha sudurlabha. Dhanyavadaha. Let us do the Mangalam. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते. Namaskaram, pranams to everyone. Punarmilamah.